Langga, done watching. Hugas muna ako ng hugasin. Uy, namatay. Wala, nag-in na. Nagigi-off na ba? Wala, nag-ano na yun, nag-automatic off na yun kasi hindi na hindi na na-resume. Ay, tugo naman ko dudong. Uy, tulog na. Salamat, Dudong. Oo, nag-automatic na, nag-in na. Kasi tulog na si admin, si Dora na lang ang Hindi siguro nasilip ni Dora. Hindi nasilip ni Sin ang live. So, nagkusa na mag-end. Ay, nako. Tulog na ta. Good night na, Idol Dudong po. Salamat. Zen. Nag-in na yung live ni Hindi naman yan ma-relive ni Zen. Salamat, G6. Good night, everyone. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you so much. Dodong, admin, spikers. Log-in na, hindi mo na ma-resume. Hayaan mo na lang, Zen. Oo, na-in na nga. Bukas na lang, pag maaga magising si Idol Nis, na lang niya uli. Salamat, Zen. Good night. Oh, Dora. Salamat, Dora. Salamat, Dora. Good night. Tulog na diha. Uy, ba't ngayon ka palang ay, kaya may signal. Yun lang, may signal. Diwata, maraming salamat. G6, Idol CS, Scotty, Langga Tere, good night. Cisnelski, good night. My friend from another country, good night. Hindi ko naman isa-isa. Maraming salamat sa inyong lahat. Sis Bernadette, Sis Bida, Sis Aprils. Maraming salamat sa inyong lahat.